babalik agad. Let's go. Bayan para Davao at masakyan to niyo. Lagat Davao. Whoop. 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 Hello na to atong flight. Bado. Hi, good afternoon ma. Pwede na mag-check-in ito? Pwede po ba kayong boarding pass? Wala eh. Wala. Counter 74 po. Counter 74. Ano gagawin ko dun? Your check-in, sir, for your boarding pass and your bag. Kahit alauna pa. Yes, sir. Pwede na. Pwede na. Thank you. Thank you, ma'am. Sir. 26. Hi po, ma'am. Hi, sir. Tacloban. Dapat sir, 27 pa po. Kasi yung kanina po, pagkadating ko dito, 10 minutes ago, 21. 21 to 28. Tagang kita hinpuan. balik ka sa akin, check-in natin. Pwede. Okay. So ayan din mo pa eh. Wala masulod. Masulod na lang kita ganito. Tala so karon tala na ya mula ni taton ko na. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung papabili na gyap niyo ngayon ubos sa sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams sama. Chup chup. See you. Okay. Ay ba daw kabudoy? Ano ka kan para ka man ngayon Cebu. Oh, ano ba it ngayon trabaho? Bado. Katima, anatong tubig dito ginimbargo. Bawal ko no din sumulod dit may dadara na tubig. Pero may da mga tindahan, pwede ka din ako pumaltin tubig. Ano pagkaiba tubig nga din nitir tubig? Ba daw? Dahil mapasibok kita.